सो गाइस आज की जो ये वीडियो है ये पूरी पोको X3 Pro के गेमिंग रिव्यू पर होने जा रही है। ये कुछ गेम प्ले जो कि मैंने पोको X3 Pro पर खेले थे उनकी क्लिप्स हैं, आप इन्हें खुद देखकर जज कर सकते हो कि ये HDR ग्राफिक्स पर भी बिना लैग के कैसे आपको स्मूथ गेम प्ले प्रोवाइड करता है। उसके बाद में वॉइस ओवर नहीं कर रहा, आप आराम से पूरी वीडियो को एंजॉय करिए और गेम प्ले को वॉच करिए। Killing spree for the red team! Expired! Clear! Great! You're about to win! Nice shot! Enemy down! Reloading! Blue team victory! No mercy! Nice shot! Dead! Nice shot! अब जरा गाइस थोड़े से ग्राफिक्स हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ देखो HDR एक्सट्रीम पर खेलकर देखते हैं। Be careful! You're losing the game! The blue team doesn't have a lot of time left. No mercy! Kill! No mercy! The blue team is in the lead. No mercy! Expired! Target down! Clear! Dead! Kill! Cover me! Great! You're about to win! Reloading!